मींस ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट करला यदि हमरो सेकंड एलिमेंट करे अछि देन वी हैव टू एक्सट्रैक्ट 1 अरे फॉर 1 तो 0, 1 ओके बट आमको जदि विथ दैट आमको जदि कॉलम एक्सट्रैक्ट करार अछि देखो एठी हमर रो कॉलम रो कांसेप्ट आसिला जोटा कि हमें एक्सट्रैक्ट करि पारे रो एंड कॉलम ए जे हमर कोन खाली इंडेक्स आस्तला जे लिस्ट हम पढिचे हमें टपल पढिचे टिल नाउ वी डिस्कस्ड ओनली टिल इंडेक्स इंडेक्स मींस वी कैन एक्सट्रैक्ट इट बाय यूजिंग स्लाइसिंग लाइक 0 to 1 0 to 2 0 to 3 लाइक दैट ओके माने गोटे सिंगल लाइन रे बट तले मल्टीपल एलिमेंट्स हमको इले माने कोन मल्टीपल एरे रही जाउची जेमति हमर कहली टू डायमेंशनल एरे माने कोन डेफिनेटली हम रो रहबो कॉलम रहबो 2x2 मैट्रिक्स हे गला कि 3x3 मैट्रिक्स हे गला दैट मींस कोन हम रो रहउची कॉलम रहउची सो से केसेस रे कोन करबो ना हमें एक्सट्रैक्ट केमति करबा तो फास्ट टा रहइबो हमर रो सेकंड टा रहइबो कॉलम देखो एमति रहइबो रो कॉमा कॉलम दिस इज द सिंटैक्स स्लाइसिंग रो सिंटैक्स आरए स्लाइसिंग रो सिंटैक्स होची एटा हमर ओके जोटा कि हमर लिस्ट स्लाइसिंग डिफरेंस था जेहेतु लिस्ट हमर वन डायमेंशनल एरे रहउतला लिस्ट सब वन डायमेंशनल राइट तो आमे मल्टीपल एरे रखि पारे दैट्स एलिमेंट बट आमे मल्टी मल्टी डायमेंशनल करि परिबन तब ओनली दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ एरे लाइक एरे रे आमे टू डायमेंशनल एरे क्रिएट कर परिबा तो टू डायमेंशनल एरे को आमे केमिति एक्सट्रैक्ट करिबा वी कैन एक्सट्रैक्ट बाय यूजिंग रो कॉमा कॉलम ता सिंटैक्स होची रो कॉमा कॉलम ओके दिस इज द सिंटैक्स वी कैन से सिंटैक्स ओके तो केमिति करिबा ARR4 ऑफ रो सपोज को रोटा हमर कोन केतरा रो अछि एठी हमर दीटा रो अछि एटा गोटा फर्स्ट रो एटा सेकंड रो दैट मींस मु कहबी कि मते 0th रोटा फर्स्ट रोटा दरकार बट व्हिच कॉलम आई नीड टू एक्सट्रैक्ट सपोज मु कहि मते सेकंड कॉलम टा एक्सट्रैक्ट कर तो मु सेकंड कॉलम माने 1 राइट देखो हमर वैल्यू कोन आसीबो 0 1 तो मोर वैल्यू 2 आसिला तो एटा बेसिकली से कोन कहछि फर्स्ट रो दैट मींस दिस इज द फर्स्ट रो एटा ही सिलेक्ट करला देन 1 माने कोन फर्स्ट कॉलम सॉरी 1 माने सेकंड कॉलम दैट मींस 0 1 तो 2 वैल्यू आसिला तो जब मैं 2 करी देन एटा हमर कोन आसीबो 3 आसीबो ओके एति जाय बुझियला हमर सिंटैक्स कोन सिंटैक्स होची array of 0 2 बिकॉज़ दिस इज नीडेड दिस इज वेरी मच इंपोर्टेंट हमको एक्सट्रैक्ट करिया पे स्लाइसिंग पे एटा बहुत 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 दरकार हमको ओके इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एटा केमती काम करूची ठीक अछि एटा बुझियला कि नै को एति जाय बुझियला नेक्स्ट मु यस सर। ओके तो नेक्स्ट हमें प्रोसीड करिबा जस्ट अ सेकंड ओके सो नेक्स्ट हमें प्रोसीड करिबा कोन दिस इज फाइन देन हमें कोन करिबा array 4 ऑफ एबे मल्टी डायमेंशनल अरे को जिबा सपोज मते मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करे अछि सो व्हाट विल आई डू मते ऑल रो माने कोन कॉलन करके रे अछि जेंति हम कहली कि माने रो और कॉमा कॉलन तो मु कहि कॉलन कॉमा जदी रो कर देली कॉलन कॉमा 2 colon 3 और 2 colon 4 कर देली सो व्हाट इट विल गिव यू फर्स्ट कौन हबो देखो फर्स्ट कौन हबो कॉमा कॉमा रो लेफ्ट साइड रो राइट साइड होची कॉलम कॉलम जदी खाली देली दैट मींस व्हाट सी हमर सबु जाक रो सिलेक्ट करिवो राइट जेटा मैं कहथिली कॉलम माने सबु जाक कॉलम से सिलेक्ट करूची जेमति मो लिस्ट रे कहथिली तुमको लिस्ट हो टपल हो सबतरे कहथिली कि जदी मु खाली कॉलम सिलेक्ट करूची दैट मींस इट विल सिलेक्ट ऑल देन एटा कोन लेफ्ट साइड रे हम सिलेक्ट करले सबु जाक रो सिलेक्ट कर देले आउट ऑफ दैट आमे कोन करछु कॉलम सिलेक्ट करछु कॉलम को कॉलम 2 एंड 3 2 colon 4 माने कोन सेकंड एंड थर्ड कॉलम ही हम सिलेक्ट करिवा दैट मींस सेकंड एंड थर्ड 3 4 8 9 राइट मु जदी कहबी खाली 2 सिलेक्ट करबी दैट मींस व्हाट हमर कोन आसीबो ओनली 3 एंड 8 आसीबो ओके 3 एंड 8 आसीला ठीक अछि सो दिस इज द वे हमें स्लाइसिंग कर परिबा माने लेफ्ट साइड हमें रो को सिलेक्ट करिबा राइट साइड हमें कॉलम को सिलेक्ट करिबा सो यू हमें लिस्ट रे कर कंपेयर करि तुम बुझो लिस्ट रे कोन करथिले हमें लिस्ट को डायरेक्टली कोन करथिले गोटे 3 colon 4 कि ओनली 3 सिलेक्ट कर दैट मींस कोन गोटे एलिमेंट हमें इंडेक्स सिलेक्ट करछे बट एठी हमें दीटा सिलेक्ट करिबा बट सिंटैक्स होची सेम एठी हमें दीटा सिलेक्ट करिया बट सिंटैक्स इज सेम खाली कॉमा दोचे कॉमा देले कोन गोटे होची रो रहला गोटे होची कॉलम रहला राइट बुझियला ना स्टिल यस यू सर। आर इन डाउट सो ଆମେ रिवर्स भी କରି ପାରିବା ନା ମାନେ -1 ଦେଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ଆରେ minus ଟାକୁ। 1 it will not work I guess yeah it is working okay -1 हाँ कॉलम रे -1 दे परिबा okay so basically हम यदि कहिबा -2 -2 okay it is working okay we can do okay -2 माने कोन हला ना हमर -2 स्टार्ट हला जोटा कि हमर 4 अरे 4 रो एटा कोन 4 सिलेक्ट करला
Okay, just a second. Minus 2 means, okay, this one, okay, minus 2 is giving this one. Minus 1 is giving this one. Okay, okay, sorry, sorry. हाँ, এটা হলা minus 1, এটা হচ্ছে minus 2, correct. তো minus 2 କରିଦେଲେ ମତେ ଏଇଟା ଆସୁଛି, then first ଟା, then ମୋଦି minus, again minus 2 କରିବି, minus 1 minus 2 ମାନେ 4 ଆସିବ, ଯଦି minus 3 କରିବି ତ definitely ମୋର 3 ଆସିବ, okay, we can do that, ଠିକ ଅଛି। yes that's why sir। ତ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଟ୍ରାଏ କର, ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସବୁ ସବୁ ଯାକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯାହା ବି ଆମେ ଲିଷ୍ଟରେ ପଢିଛେ, ଯେତେ ସ୍ଲାଇସିଂ ୱେଜ୍ ପଢିଛେ ସବୁ ଯାକ ଏଥିରେ ଟ୍ରାଏ କର। ମାନେ ସବୁ ତମେ ସବୁଥିରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ରୋ ରେ ସେମ ଲଜିକ ଟ୍ରାଏ କରିବ, କଲମ ରେ ବି ସେମ ଲଜିକ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ବାକି ତମେ ଦେଖିବ କି ଆମର ନମ୍ବର ଅଫ ରୋଜ କେତେ, ନମ୍ବର ଅଫ କଲମ, ଇଟ ସୁଡ ନଟ୍ ବି ଆଉଟ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଓକେ, ସେମିତି ନ ହଉ, ଦେନ୍ ଇଟ ୱିଲ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। सर एडे थर्ड पैरामीटर पास कर पारे कि से जो सीक्वेंशियल गैप थला जिन हम लिस्ट काढलो। ଥର୍ଡ ନାଇଁ, ଥର୍ଡ ଟା କରିପାରିବେ ନା, ଥର୍ଡ ଟା କେମିତି କରିବେ? ସାର୍ ଡବଲ ଇସ୍ ଟୁ ହେଇପାରିବ କି, ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ପାରାମିଟର, ମାନେ ଇସ୍ ଟୁ ମାଇନସ ୱାନ ଯଦି କରିବା, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରୋ ରେ ବି ମାନେ କଲମ କଲମ ମାଇନସ ୱାନ, ଆଉ କଲମ ରେ ବି କଲମ କଲମ ମାଇନସ ୱାନ ଯଦି କରିବା। ଦେଖ କଣ କହିଲ, ARR4 ସପୋଜ କଣ କଣ ଲେଖିବୁ କୁହ। ଏଆର ଫୋର କଲନ ହଁ, କଲନ ମାଇନସ ୱାନ, ଆରେ ମାନେ ୱେଟ ୱେଟ ୱେଟ, এটা ନଟଡାଉନ ଅଟୋମେଟିକାଲି କାଇଁ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଉଛି, କଲନ କଲନ ମାଇନସ ୱାନ। ମାଇନସ ୱାନ, ତାପରେ ହଁ ଆଉଥରେ ସେମ, ମାନେ ହଁ, ହେଲା ନା, ରିଭର୍ସ ହେଇଗଲା ସବୁ ଯାକ। ଆମେ କଣ କଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ରୋ କୁ ରିଭର୍ସ କରିଦେଲେ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଆମେ ରିଭର୍ସ, ଦେଖ ଏଇଟା ରିଭର୍ସ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ କଲମ ଟା ବି ରିଭର୍ସ ହେଇଗଲା, ଓକେ, ସବୁ ଯାକ ରିଭର୍ସ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆରେ ଫୋର ଦେଖିବା, ଆମେ 1 2 3 4 5 ଫାଷ୍ଟ ଲେଖୁଥିଲେ, 6 7 8 9 10 ତାପରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଏବେ କଣ ଏଇଟା ଅଲଟା ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟାକୁ ତମେ ସବୁ ଯାକ ଭ୍ୟାଲୁ କରିଦେଲେ, ତ ସବୁ ଯାକ ଭ୍ୟାଲୁ କରିଦେଲେ, again 10 9 8 7 6 ଆସିଗଲା, 5 4 3 2 1 କରିଦେଲା। ତ ରୋ କୁ ଆମେ ରିଭର୍ସ କଲେ, କଲମ କୁ ରିଭର୍ସ କରିଦେଲେ, सर एडी ହେଇପାରିବ आमे पूरा स्लाइसिंग भले ही करूचे सर बट खाली ସବୁ। फर्स्ट ହଁ पैरामीटर टा रो पे सेकंड टा कॉलम ହଁ, पे सर। ସ୍ଲାଇସିଂ କରୁଛେ ଆଜି ଏବେ ଯାଏ, ମାନେ ବିଫୋର ନମ୍ପାଇ ଆମେ ଯାହା ବି ଡିସ୍କସ କରୁଥିଲେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଓନଲି କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ୱାନ୍ ଡାଇମେନସନାଲ, ମାନେ ଗୋଟେ ହୋରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଡାଇମେନସନ ଯୋଉ କହିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମେ ରହୁଥିଲା। ବଟ ଏବେ ଯାହା କରିପାରିବା, ଆମେ ଟୁ ଡାଇମେନସନାଲ ବି ଏଥିରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଓକେ। ତ ଏଟା ସବୁ ତମେ ଟ୍ରାଏ କର, ଓକେ, ଆଇ ୱିଲ ନଟ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ତମେ ଏଟା ଟ୍ରାଏ କର, ଯାହା ବି ତମେ ପଢିଛ ଏ ଯାଏ ଲିଷ୍ଟର, ଯାହା ବି ସ୍ଲାଇସିଂ ଟାଇପ ର ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି କରୁଛ କରୁଛ, ସବୁ ଯାକ ଏଥିରେ ଟ୍ରାଏ କର। ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହଉଛି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ, ଓକେ। ସବୁ ମାଇନସ କରିହବ, ସବୁ କିଛି କରିହବ ଏଥିରେ। ତ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କର, କୋଉଟା ହଉନି କୋଉଟା ଟ୍ରାଏ କର, ସେଟା ଟ୍ରାଏ କର, ଓକେ। ସ୍ଲାଇସିଂ ତ ତମେ ବେଟର ଜାଣିଛ ନା, ତ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କର, ତମେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍, ଓକେ। ଆଉ ତମେ ପଚାରୁଥିଲ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନସନ ପସିବଲ, ଓକେ। ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସପୋଜ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଣ ଏନଡିଆର ରେ 3 5 6 ମାନେ ସପୋଜ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତ ଏଟା କଣ ମାନେ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନସନାଲ କେମିତି ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ, 3 କ୍ରସ 5 କ୍ରସ 6, ଯେମିତି ରୋ କଲମ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି, ସେମିତି ଆଉ କଣ ଏଟା ଏମିତି କ୍ରିଏଟ କଲା ମଲ୍ଟିପଲ, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଟାଇପ ରେ ସେ କ୍ରିଏଟ କରିବ, ଓକେ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଏଟ ଇଟ୍, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି वी आर नॉट यूजिंग थ्री डायमेंशनल आरे। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦରକାର, ଆମେ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଡାଇମେନସନାଲ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ବିକଜ ରିଅଲ ଟାଇମ ରେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର କାମରେ ଆସୁଛି। थ्री डायमेंशनल वी कैन क्रिएट इट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, बट रियल टाइम रे हम एते यूज करूनु, ओके। हाउ वी विल नो दैट इट इज थ्री डायमेंशन तो एनी ए मेथड इज। मेथड ना, এটা তো ফর্মুলা আছে, দেখো এটি আমি তো ট্রাই করছে, n ডাইমেনশনাল আরে কোন 3 4 দউছে, দ্যাট মিন্স হোয়াট, ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଓକେ। ସେ କଣ କରୁଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଲିଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଏଠି କେତେଟା କର୍ସର ରହୁଛି ଦେଖ, ସରି କେତେଟା ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ, ଦିସ୍ ଇଜ वन, ओके ଦିସ୍ ଇଜ वन, ତିନିଟା ରହୁଛି, ଓକେ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା, ତ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଟୁ ଡାଇମେନସନାଲ, ଦିଟା ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠି କଣ ଦବା, ତିନିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ରଖିବା, ସପୋଜ ମୁଁ କଣ କରିବି 2 3 4, ତ ସେ କଣ କରିବ ନା ଆମର तिंडा तिंडा ब्रैकेट क्रिएट ତିନିଟା करो ରହୁଛି, ଦେଖ यस सर ତିନିଟା ରହୁଛି, यस सर ତା गॉट ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଓକେ। ଦେନ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ସୋ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆଉ ସେମିତି ଆଉ 2 × 3 × 4 ଆଉ, यस सर गॉट इट। ଓକେ। ଆଉ କିଛି ଡାଉट्स ଅଛି? ଓକେ, ସୋ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ସ୍ଲାଇସିଂ ତ ପଢିଥିଲେ ଆମେ,
मेथड्स लाइन स्पेस पढ़िथिले एनडीआर रे पढ़िथिले एनडीआर यूज करके हमें वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल फोर डायमेंशनल एनडी सेतमे एनडीआर कहै छै ना एन डायमेंशनल अरे यू कैन क्रिएट एनी नंबर एनी डायमेंशनल अरे यूजिंग दिस ओके तो सेते किछि कांस्टेंट नै तमे चारटा भी कर परिबो यू कैन डू दैट ओके यू कैन डू दैट देखो चारटा ले चारटा आसी गला ठीक अछि यू कैन डू दैट एटा किछि कांस्टेंट नै तमरो ओके ठीक अछि नेक्स्ट हूँ आम कौन करवा ना हाँ एन डायमेंशनल अरे तो आम क्रिएट कले नेक्स्ट वी विल सी ओके सो जदि आमर आरे गोटे क्रिएट करी किछि अरेंज फंक्शन तो तमे जानि छ लाइक वी कैन सिमिलर टू रेंज फंक्शन सो आम अरेंज क्रिएट करि पारे सेटा अरे क्रिएट करबो 0 2 0 1 2 एंड आल्सो आम तो सब्ट्रैक्ट करिया पय कि एडिशन करिया पय जेमति हम एडिशन कर परिबा सपोज दुटा अरे अछि अरे को एडिशन केमति करिबा आरे को जदि आरे सपोज हम आरे एआरआर 1 अछि राइट मु सब रनल कर दोछि ओके 1 अछि हमर एटा एआरआर 2 अछि हमर एटा राइट यदि मु आकु एआरआर 1 करछि से मोर कोन करछि सबुतरे आरआर 1 ऐड कर दोछि एआरआर 1 प्लस एआरआर 2 कर देले से हे जाउछि ओके देखो मु जदि एआरआर 1 प्लस एआरआर 2 करूछि देन से कौन करछि ना ए आरे को गोटे टू डायमेंशनल आरे सहित ऐड कर दोछि ओके बट लिस्ट रे हमर सेमति ऐड होतला कि लिस्ट रे हमर दीटा लिस्ट को ऐड करूथिले से कोन आ गोटे लिस्ट क्रिएट कर दोथिला दैट इज सेटा हमर कोन गोटे कनकैटिनेशन टाइप रो काम करथला तो आरे रे हमें कोन करबा डायरेक्टली एलिमेंट बाय एलिमेंट वी कैन ऐड यदि हमर डायमेंशन सेम अछि वी कैन ऐड इट ओके जदि मु एठी करबी कि आरे 1 into array 2 also we can do that multiplication of array directly we can multiply the array but this array is like on amar element wise element add hochi okay this is not like array multiplication okay ame semti kari pari array addition array multiplication everything we can do it here ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ array ଗୋଟେ single କଣ 1 cross 5 array create କରିଛି ଏଠି 2 cross 5 array create ହେଇଛି so we can add both the things okay similarly ଆମର ଆଉ next କଣ ରହିଲା ହଁ हाँ एबे होची ए जो रैंडम फंक्शन है देखो साइन फंक्शन आई एम नॉट डिस्कसिंग बेसिकली हमें साइन ऑपरेशन करि परिबा बट एटा मोस्टली यूज होउनी हमर ओके सो आई विल नॉट डिस्कस दिस थिंग यू कैन यूज इट गोटे एग्जांपल पय देखि दोछ np डॉट साइन बाहर करिबा ओके हम जदी 90 अछि साइन 90 0 पॉइंट केते आसिला np डॉट cos 90 cos 90 हमर केते ओके जस्ट अ सेकंड डॉट साइन ए 0 it is 1 ओके एंड सिमिलरली हमें कौन np डॉट साइन जदी बाहर करिबा साइन 0 इज 0 सो ए जिंस गुडा को हमें डायरेक्टली हमें फाइंड आउट कर परबा ओके साइन जदी साइन रो किछि ऑपरेशन कर परछे साइन थीटा cos थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक ऑपरेशन दैट आल्सो वी कैन डू ओके बट एटा बेसी बहुत रेयरली यूज होचे एते एटा यूज होउनी ओके बट मोस्टली हमर कोन हो जाउची ना रैंडम ओके दैट यू शुड नो ए रैंडम टा कोन हमर सो बेसिकली हमर तीनटा होची गोटे होची कोन np रैंडम गोटे रैंड n गोटे रैंड इंटीजर गोटे सो रैंडम डॉट रैंड होची देखो कोन ऑपरेशन कोन होची np डॉट रैंडम डॉट रैंड हम कोन ना 10 नै जिबा सो से कोन करूची ना हमर वन एटा कोन हम नॉर्मली गोटे नै गले से वन डायमेंशनल अरे गोटे क्रिएट कला जोटा कि रैंडमली क्रिएट कला रैंडमली से कोन करूची ना 0 टू 1 भितरे किछि भी एलिमेंट होची देखो आर रेंज को रोचे हमर 0 टू 1 मुझे देटे 20 भी नेबी ये सबले कोन 0 टू 1 भितरे नबो इट्स नॉट लाइक हमर अलगा किछि रेंज रे नउची सो बेसिकली रैंडम केमति कर रैन np डॉट रैंडम डॉट रैंड एटा कोन काम करूची कि इट इज क्रिएटिंग ए एलिमेंट एटा गोटे अरे क्रिएट करूची ऑफ साइज 20 it you can create one dimensional array you can create two dimensional array it doesn't matter but it always it will take the random value between a range of 0 to 1 always take random values between 0 to 1 ओके between 0 to 1 ठीक अछि
रैंडम वैल्यूटा जदि मुझे कौन करी ना np डॉट रैंडम नहीं कि डॉट फंक्शन 2 क्रॉस 3 जदि मुझे नेली ओके से कौन करुच्ची ना आमर एटे 0 to 2 भितर 0 to 1 भितर रैंडम वैल्यूज नौची जार डायमेंशन केते रहउची 2 माने 2 रोज 3 कॉलम्स ओके एटा होची ओनली रैंडम डॉट रैंड फंक्शन रो काम जोटा कि हमर रेंज रहउची 0 to 1 सपोज आउ गोटे फंक्शन होची रैंडम n सो मु कहबी np डॉट रैंडम n तापर मु कहबी कि 4 ओके एटा कोन 4 नेलानी ओके numpy हैज नो ओके यार an ठीक अछि तो ये कौन करुच्ची ना हमर वैल्यूज नौची -1 to 1 मुझे कहली 10 नहीं जीवे एठी से कौन करुच्ची ना -1 to 1 ओके माइनस एठी होची -1.33 -2 सो -1 कंबाइन करके एटा नौची हमर वैल्यूज ओके जोटा कि इंक्लूडिंग 1 एंड -1 -1 -2 अच्छी व्हाट इज द रेंज आई थिंक इट विल सैंपल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओके हम जब करिबा okay so the values are like আমরা যদি এটাକୁ 0.1 standard deviation is 1 standard deviation is always okay okay so ଏଠି ଆମର values ଗୁଡା କେମିତି generate ହଉଛି there is a concept called Gaussian distribution okay I'll not go into deep detail just खाली एटा understanding बुझता कि गोटे Gaussian distributions अछि जोटा कि हमें statistic रे concept तो based on that ये हमर से value टा सेमती generate करूची ओके so based on that हमर से ए values गुडा को सेमती generate होची जोटा कि all values are in Gaussian distribute माने कोन uniform not uniform distributed we can say that you know under Gaussian distribution or standard normal distribution तो description देखिबो but it is mentioned like it a standard normal distribution okay जोटा कि हमें Gaussian distribution भी आको कहूचे तो standard normal distribution डाटा गुडा जनरेट करछि सब values गुडा को ओके सो बेसिकली सर n माने इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सर से जो एनडीए रे थिला एनपी डॉट एनडीए रे आ एडा रे भी डिफरेंस कोन सर एनडीआर आ भीतर डिफरेंस कोन हां दीटा जब तो रैंडम नंबर जब जनरेट करछन हाँ सर बट एनडीआर रे कोन होछि रैंडमली गोटे नउछि 0 1 2 3 तार एनी वैल्यू सेमति किछि नाही कि तार खाली फिक्स्ड वैल्यू माने तार रेंज किछि नाही बट इट हैज ओके प्रॉपर रेंज यार गोटे प्रॉपर रेंज भीतर रहो देखो रैंडम जति आरएनडी नेला आरएनडी कोन तार रेंज होछि 0 to 1 भीतर आर जदि मु कहबी आर वैल्यू जे गोटे गिवन शेप रे गोटे नउछि ओके देखो क्रिएट एन अरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन माने कोन तमे जो पढिथिबो जोटा कोन माने इंजीनियरिंग रे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस ओके मोस्टली एटा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच रे अछि तो सेई जिंस गोटा कोन अछि ना गोटे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा केमते डिस्ट्रीब्यूट हेछि अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट सेति पई सेई डिस्ट्रीब्यूशन से डाटा जनरेट करछि ओके सो बेसिकली हमें 0 to 1 भीतर रेंज रे हमें नेले सेटा होची कोन ए वैल्यूटा हमर 0 to 1 भीतर रेंज रे डाटाटा जनरेट करूची देन दिस इज जनरेटिंग केमती कोन हमर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन दैट सिट वैल्यूज गुडा जनरेट करूची ओके सपोज तुमको गोटे किछि गोटे दरकार डायमेंशन जोटा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होतबो ओके पूरा स्टैटिस्टिकल कांसेप्ट अछि सो डिफरेंस होची एटा ओके से बट तो रेंज रे कितना होची माने ट्रेंड एंड रो हाँ रेंज होची एटा बा माने रेंज आर किछि नाही एटा होची कांसेप्ट तार होची स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जोटा कि डायमेंशन टा एटा बट तार गोटे अलगा कांसेप्ट रहउची जोटा कि माने वैल्यूज गुडा को तमरो प्रॉपर्ली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होइथिया दरकार तार किछि रेंज नाही इट्स अ कांसेप्ट सो से कांसेप्ट अनुसार से ताको वैल्यूज गुडा जनरेट करछ बट रैंड रो ये अछि ना सर रेंज अछि 0,1 हाँ 0 रैंडर 1 ऑलवेज होची 0,1 गॉट ओके इट ଆଉ ଦ ରାଣ୍ଡମ ଇଣ୍ଟିଜର ଯେତେବେଳେ ଦେବା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରିଅଲ ଟାଇମ ପର୍ପସ ରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ସପୋଜ 0 to 10 ଦେଲେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ରାଣ୍ଡମଲି ଗୋଟେ ଏ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ତମକୁ ଜେନେରେଟ କରିକି ଦଉଛି ଓକେ ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ନାଇଁ ମତେ ସପୋଜ ଯେମିତି କହିଥିଲି ମୁଁ ଓକେ ତ ଆମେ ଦେଖ ଆମର ସେ ରେଞ୍ଜ କରୁଛେ ସପୋଜ ଆମକୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି 4 digit ଓଟିପି ଦରକାର
तो मोटी कौन करना रैंडमली गोटे वैल्यू जनरेट करिवे ताकू देबी तो डेफिनेटली ये गोटे मते वैल्यू एवरी टाइम गोटे न्यू न्यू वैल्यू जनरेट करके दबो देखो जेतेबेले मु गोटे करबी रन करबी एको से मते न्यू वैल्यू गोटे जनरेट करके दउची जदि मो 6 डिजिट दरकार डेफिनेटली मु कोन 6 डिजिट कर देबी आ दिटा अप्लाई कर देली देन एटा को 99 कर देली तो सी मते कौन कला 6 डिजिट गोटे ओटीपी कि जे माने मोस्टली एटा कोन सेति पय यूज होची देखिबो ओटीपी जेतेबेले जनरेट हुए हमरो वी आर यूजिंग दिस फंक्शन so that it will automatic every time it will generate an OTP and that will be valid for 10 minutes हो कि 15 minutes हो इनसे validity था तो we are using in real time this one जोटा कि हमरो केतरा यूज केस रे हम यूज करछु हमें ओनली इंटीजर वैल्यू एंड गोटे रेंज रे हम यूज करबा एठी कोन होची रेंज गुडा फिक्स्ड 0 to 1 फिक्स्ड एटा होची स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता दरकार बट जदी हमें कहबा कि गोटे एनी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू गोटे स्पेसिफिक रेंज भितर गोटे वैल्यू जनरेट करया अछि देन वी कैन गिव आवर ओन वैल्यू ମୁଁ କହିବି 100 ରୁ 200 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ କରିବାର ଅଛି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ 100, 200 ବେସିକାଲି ରେଞ୍ଜ ସୋ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଜେନେରେଟ ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ରିଅଲ ଟାଇମ ରେ ୟୁଜ କରୁଛୁ 100 ରୁ 200 ଭିତରେ ସୋ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଜେନେରେଟ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ ଇଟ୍ ଇଜ ରାଣ୍ଡମ ଏଟା ଆମର ଫିକ୍ସ ନଥିବ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ ଏଟା ରାଣ୍ଡମ ଆମର ଠିକ ଅଛି सर जब भी रैंडम एरे क्रिएट करिया कहथिबो हमें एनडी एरे को अवॉइड करिया सर ହଁ एनडीआरए को सेटा अवॉइड करे बिकॉज माने क्वेश्चन जेतବେଳେ ଆସିବ सपोज क्रिएट ए रैंडम एरे माने ଗୋଟେ कंडीशन दियाइथिबो क्रिएट ए रैंडम एरे जदी कहैथिबो कि नाही क्रिएट ए रैंडम एरे हैविंग कंडीशन 2x3 मैट्रिक्स से किछि भी हो देन यू हैव टू यूज एनडीआरए बट ये जो कंडीशन अछि वैल्यू शुड बी बिटवीन 2 to 3 एमती देन यू हैव टू यूज दिस वन बट सर हमको एटा सेड़ा सब तो गार्बेज वैल्यू प्रोड्यूस करछु मैं को गुडा एनडी एरे टा हाँ एनडीआरए तो से रैंडमली सिलेक्ट करिवो ना हम फ्लोट करियार अछि ये करे से रैंडमली सिलेक्ट करिवो सेटा ना सर वन मोर थिंग सर एनडीआर जेतु हम यूज करतो सेडे माने लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें पाउच बट एडे जदी हमें यूज करबा फिर तो गोटे नंबर आसने सर रैंडम जदी दउछ बेले रैंड इंटीजर हाँ जदी नउछ बेले हाँ गोटे गोटे रैंडमली नंबर गोटे आसने इंटीजर गोटे ही नंबर सिलेक्ट करूची रेंज भितर हमु जदी गोटे नंबर मेनी नंबर्स दरकार लेट्स से 10 नंबर्स दरकार हम काढी पारे के माने थर्ड पैरामीटर कोन 10 अछि नंबर एठी ना एंडी बाहर कलो ना एदा एमपी बाहर कलो ओके ओके थर्ड पैरामीटर अछि इमेज हाँ थर्ड पैरामीटर गोटे दबा ओके ओके जोटा कि गॉट 10 इट ओके दिस साइज दोछु सपोज हम करबी कि सपोज हम भाब एटा बदे वेट जस्ट अ सेकंड आई थिंक दिस विल वर्क 3, 10 यस वी कैन डू दैट सी starting range end range then size okay this is the size 3 cross 10 ର size ଦେଲି ତ I will generate ମତେ ଏଇ range ଭିତରେ 3 cross 10 ର ଗୋଟେ positive numbers ର array generate କରିବାର ଅଛି so I can give the range I can give the first starting ending then size then it will generate okay so ଏଇ गॉट इट यूज सर केस गुडाକ ହଁ ଏଇ यूज केस गुडाକ ସବୁ ମାଇନର କେସେस ତମକୁ ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ତମେ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛ କି ଡାଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛ so at that point of time it is needed करेंटली तमें जेहेतु काम माने कोन रियल टाइम रे सेतिकी इन्वॉल्व ही न सो यू विल थिंक लाइक हां हमें एटा यूज करनु बट जो केस रे जोटा माने रियली नीडेड यू नीड दिस काइंड ऑफ थिंग माने तुम गोटे रैंडम नंबर मोस्टली आई कैन नॉट से दैट दिस एंड दिस बट रैंडम इंटीजर जनरेट पई यू माइट नीड सम ऑफ द डेटा ओके तुम जदी कहबे कि मते 1 ରୁ 10 ଭିତରେ गोटे रैंडम नंबर जनरेट करियर अछि मोस्टली हमर गोटे कांसेप्ट अछि जोटे पाइस्पार्क रे कि सेटा सॉल्टिंग टेक्निक तो सॉल्टिंग रे हमें कोन करछु गोटे रैंडमली 1 ରୁ 10 ଭିତରେ वैल्यू जनरेट करिकि ताको पार्टीशन करछु ओके तो से केसेस रे मु यूज करछि नंपा यूज करिकि रैंडम यूज करछि बट आइडियली एटा कोन बहुत रेयर केस जेतेबेले हमर दरकार बट यू नीड टू नो ओके इट्स नॉट लाइक हमें सबु जाको यूज करिवा सबु जाको तो हमें गोटे यूज केस माने जेतिके जार कांसेप्ट अछि सबु तो हमें गोटे यूज केस रे यूज कर परिया ना we need to know all the concept but based on the requirement we have to use it so basically you should know जेटा कि एडा सब कोन दरकार रैंडम कोन रैंडम मेन कोन रैंडम इंटीजर कोन ठीक अछि एटा बुझियला रैंडम केमती यूज काम करछि यस सर ओके सो बेसिकली मु एठी ऐड करि देछि सब लिंक्स सो यू कैन गो थ्रू दिस लीनियर अलजेब्रा रो अछि हमर जति सब फंक्शंस अछि लीनियर अलजेब्रा रो तो यू कैन इंप्लीमेंट दैट जेमति हमर बहुत सारा कांसेप्ट अछि लीनियर अलजेब्रा रो मैथमेटिक्स रो सो इफ यू वांट आल्सो यू कैन गो थ्रू दिस ओके
ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ସमेସନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ np ଡଟ୍ ସମ୍ ଦେନ୍ ଆମେ ଆରେ ର ଗୋଟେ ନମ୍ପାଇ ଆରେ ର ସମ୍ ବାହାର କରିବାର ଅଛି କି କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ସମ୍ ବାହାର କରିବାର ଅଛି କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜ କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ you can find out. Okay, I'm not going in detail here. Okay, now we can find out searching at starting. Okay, suppose we have a array. देखो searching a value. Okay, okay, so np dot array ଆମେ create କଲେ जोटा कि मु नेली हमर एते करके नेलो. ओके, ओके, ठीक अछि. एटा गोटे एमपी array मु नेली जोटा कि मुला array 5 नउची. ओके, देन मु कोन करिवे ना सपोज एटा गोटे लिस्ट हे थांता मु तादर सब इवन नंबर्स बाहर करथांदी. केमती करथांदी मते गोटे लिस्ट अछि. ओके, सपोज मु गोटे लिस्ट नउची इंस्टेड ऑफ दैट आई विल टू l1 is equal to this. ओके, ठीक अछि. सो L1 रे कोन करिया पड़िबो L1 रे मते लूप अप्लाई करिया पड़िबो जेमति हमें फॉर आई इन L1 if I percentage of 2 equal to 0 then I. ठीक अछि मते इटा बाहरला बट नंपाई रे कोन करछु ना np डॉट where हमें यूज कर दोछे तेतरे कोन करछु ना array 5 percentage of 2 equal to 0 तो से कोन कला ना हमर इंडेक्स दे देला. ओके, सी एथरे कोन करछि ना हमर इंडेक्स दे दोछि जोटा कि सेटा हम कोन करिवे एटा जति हमर रहितिबो error 5 else 0. ओके, no, I think I need to put it pass kole nahi down. I think I need to give it 0. Okay, so basically ମୁଁ ଏଠି କଣ କଲି ନା I put a condition. Okay, ଯେମିତି array 5 ର ଗୋଟେ condition put କଲି. This is the condition I am putting. If this is true then it will print the array 5 element of array 5 or else it will print 0. ओके, और एल्स तमे डायरेक्टली यदि एटा प्रिंट करबो तमक सब इंडेक्स एलिमेंट दे देबो. ओके, जेटा कि तम इंडेक्स. तो बेसिकली तमे इंडेक्स पाई परिबो बाय यूजिंग ओनली द कंडीशन. बट तमे यदि चाहो छो प्रिंट करिया पे इफ दिस कंडीशन ट्रू देन यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू और एल्स you can do something like you can multiply by 2 or something like we can say array 5 into 2. So what you have done here basically the convert कलो. So basically एठी हम कोन टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करले. If this condition is true like जो values गुडाक divisible by 2 we are keeping like this. जदि सेटा divisible by 2 नहीं जदि सेटा odd अछि odd numbers अछि then we are multiplying that 2 to make it even, right? तो बेसिकली 3 टा हो गेला 6 1 टा 2 हे गेला 49 टा 98 हे गेला देन 35 टा 70 हे गेला देन हमर 15 टा 30 हे गेला 5 टा 10 हे गेला 3 टा 6 हे गेला, राइट 99. ठीक अछि. ଆମେ ଏଠି କଣ where condition ଆମକୁ ଏଠି for loop apply କରିବା ନାହିଁ. numpy array ର ମାନେ advantages କଣ ଦେଖ. This is we are using for loop. Okay, in a list, but in case of numpy what we are doing we are simply applying where condition. So we don't have to apply for loop here. It will automatically filter out the data and it will automatically pick the condition. That is why numpy array is faster compared to list. Okay, this is the main reason numpy array is faster because of this condition. देखो condition रे हमें where condition use कर देले it will automatically give you. We don't have to externally apply the for loop. That is why it is faster. So someone will ask you like why list is faster, sorry, why numpy array is faster compared to list, then you have to give this answer. Like in list what happens, like if I have to filter something or some conditions I have need to apply, then I have to go with the like for loops. Okay, some looping concept I have to iterate. But in case of numpy we can simply put the condition and it will extract the value for you. So that is the main difference. ठीक अछि. यदि कहबे टे array equal to 0, हाँ ठीक अछि, it will give you this value. Basically it will give you the index. Okay, and we have the extraction. Basically extraction गोटे अछि भी जोटा कि सर हमर values दबो. हाँ को सर जदि दीडा रोज जदि थांदा 2D जदि थांदा सेटा किन आछन दीटा रोज. हां सर एटा माने आपण L1 नै जन गोटे रो अछि ना सर.
हाँ 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 ଆରେ हाँ ଯଦି ଟୁ ଟୁ ରୋସ୍ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଆଇ ମିନ୍ हाँ। 2D की बात सो बेसिकली तुमको टू रोज क्रिएट करिकी वेट एनपी अरे type ଏଇଟା ନହେଲେ ସାର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଟୁ ଦେଖେଇବେ ନହେଲେ। हाँ एटा हाँ ठीक अच्छे ମୁଁ କରିଦଉଛି ओके। सो बेसिकली टू क्रॉस टू नहीं गलो हमें ओके देन आई नीड टू फाइंड आउट सपोज मु नहीं मु एटा नहीं जाउची ओके बेसिकली मते एटा मल्टीप्लाई କରିବାକୁ पड़िबो आई थिंक वी कैन गिव द रेंज हियर आल्सो फ्लोट से फ्लोट स्ट्राइड्स ऑफसेट एवरीथिंग डेटा टाइप फ्लोट ओके डी टाइप मुझे कहबी डी टाइप इज इक्वल टू इंटीजर okay so it will give you minus oh it gives me random value this like this okay okay मते कौन करे अछि ना 10 ରୁ 20 ଭିତରେ 2 क्रॉस 2 ର ଗୋଟେ मैट्रिक्स नंबर ଅଛି सपोज ठीक ଅଛି तो देन आई नीड टू पुट दिस इज ଗୋଟେ ନେଇଗଲି rs6 ଗୋଟେ ନେଇଗଲି then n np dot where rs6 percentage of okay rs6 is not defined oh ମୁଁ ଏଟା ରନ୍ କରିନି କେଟା ओके एटा हमरो देई दबो अरे 6 एटा हमरो कोन रिटर्न करला 01 गुड ओके ओके दीटा वैल्यू देला हमरो देखो इट गिव्स यू 01 बेसिकली 01 कोन होची ना हमरो यदि मु एटा अरे 6 टा प्रिंट करबी देखो 01 हमर देला बिकॉज़ एटा होची 0th इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स जोटा कि हमरो परसेंटेज ऑफ 2 इक्वल माने 16 और 14 था ओके सो एटा होची कोन 00 माने कोन एटा होची फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट मींस कोन देखो 01 एटा इंडेक्स तुमको दउची ना तुमको एटा इंडेक्स दउची ना यदि मु एटा करबी एरर 6 यदि बाहर करर अछि एरर 6 यदि बाहर करर अछि द सेकंड दरकार राइट एंड इट शुड बी x आइदर बोथ और नाइदर x शुड बी गिवन ओके सो बेसिकली मु एटा कर दउची देखो से मते कोन प्रिंट करला दिस वन 14 16 एंड 14 जदि मु खाली सेटा प्रिंट करूची से मते कोन दउची इंडेक्स दउची सो इंडेक्स माने कोन से कोन दबो मते देखो इंडेक्स माने से कोन दबो मते 01 जोटा कि इंडेक्स 01 माने इंडेक्स माने कोन एटा जीरो थ्रो तमे जानिथिबो मैट्रिक्स रे पढिथिबो हाँ ये जेतेबेले सर जीरोटा रोड होची जीरो जीरो देन नेक्स्ट फर्स्ट होची होची कॉलम कॉलम एटा होची कोन फर्स्ट रो देन फर्स्ट कॉलम तो बेसिकली एटा 1 1 सेति पय देला एटा होची 1 1 एटा होची 0 1 तार गॉट कोऑर्डिनेट्स वी इट कैन से तमे जानतो कोऑर्डिनेट्स ओके अंडरस्टूड okay multi-dimensional तमे कर परिबे इट्स नॉट एन इशू बट वी आर नॉट यूजिंग my for loop here we are directly searching the data basically searching टा तमरो फास्ट होची here हां की पचरथिलो को ଆଉ କାହାର डाउट्स ଅଛି କି ସାର୍ ଆମକୁ ଖାଲି ଯଦି ଶୋ କରିବାର ଅଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଯା ତ କେମିତି ହବ ମାନେ ଖାଲି ଶୋ ଖାଲି କରିବାର ଫିଲ୍ଟର ଥିଲେ କରିବା ହଁ ହଁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁଜ କରିବ ଓକେ ସେଟା କହିବି ओके ठीक ଅଛି बेसिकली एक्सट्राक्ट यूज करियो तमे जदि व्हेयर कंडीशन ने तमे कोन करछो ना तमे गोटे किछि गोटे ट्रांसफॉर्मेशन करूछो माने तुमको कंडीशन अप्लाई करिकी सेम थिंग तमे जेते तमे आगे जतो लिस्ट कंप्रेहेंशन ने करूछो जदि इवन अछि ताको तमे प्रिंट करछो ऑड अछि तमे यदि किछि ट्रांसफॉर्मेशन करछो देन वी आर यूजिंग व्हेयर कंडीशन ओके बट तुमको देख ओनली एक्सट्रैक्ट करियर अछि देन यू कैन यूज एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करिवो कंडीशन दबो देन अरे दबो ओ अरे टा देन इट विल गिव यू द आउटपुट ओके सेम थिंग किछि डिफरेंस नहीं सेम ओके तो बेनिफिट्स कौन होछ तमे बुझिलो कि नहीं व्हाई वी आर यूजिंग numpy array ओवर लिस्ट सो तार मेन एडवांटेजेस होची द फास्ट माने कोन फास्टर प्रोसेसिंग तो आमे जेते बोले भी डाटा रे यूज करछे डाटा रे कोन प्रॉब्लम होची सर्चिंग टा सबळे होची मेन रीजन तमे जहाले भी जोठी भी तमे जहा भी करो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन माने कोन तमे सर्चिंग करछो ही करछो तमे जॉइन करो जॉइन कला बेले कोन करछो गोटे कॉलम से तो आ गोटे कॉलम मैप करछो बेसिकली तमे जॉइन कंडीशन करछो ना कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2 राइट सो कॉलम 1 रो कोन कॉलम 1 रो वैल्यू को कॉलम 2 सहित तमे मैच करोछो फर्स्ट यू आर सर्चिंग इफ इट इज नॉट देयर इफ इट इज देयर इट इज यू आर गिविंग द सेम वैल्यू इनर जॉइन रे कोन करछो कि लेफ्ट जॉइन रे कोन करछो यू आर सिंपली मैचिंग माने सर्च करछो
से सर्चिंग टा इट इज फास्टर बेसिकली से सर्चिंग प्रोसेस टा हमको फास्ट दरकार सो को वेयर यू अप्लाई कले द सर्चिंग विल बी द फास्टर right so that is the main purpose here list रे हमें use करि पारे but list रे again we are using for loop but there are some inbuilt functions which has already been built if we will use that approach then it will be very faster that's why we are using numpy over list तो try to understand the difference because difference टा बहुत मैटर करे कौन हमर केते एरर आसुची कौन आसुची हमें डिफरेंस बाहर करछे कौन करछे इट्स वेरी इंपोर्टेंट ओके नेक्स्ट एमती जॉइन केमती करबा स्प्लिट केमती अरे केमती करबा सो बेसिकली आमे कोन करछे ना नंपाई को कॉनकैटिनेट करछे दीटा अरे को जॉइन करिया पे सो लिस्ट को दीटा कॉनकैट केमती करथि L1 प्लस L2 कर दोथले बट हियर ये अपेंड करथले एक्सटेंड करथले लिस्ट को कॉनकैटिनेट करिया पे बट हियर फॉर जॉइनिंग टू अरेज वी आर यूजिंग कॉनकैटिनेट ओके बेसिकली टू अरेज वी कैन जॉइन बाय यूजिंग कॉनकैटिनेट ओके सो बेसिकली आमे कोन करछे ना अरे 5 अछि अरे 6 अछि सपोज आमे गोटे नउचे AR1 इज इक्वल टू ओके सो AR2 नउचे इज इक्वल टू सेम थिंग ओके से आमे कोन करछे ना np डॉट concatenate ओके देन आमे कोन करछे ना AR1 AR2 okay that we are doing here simply concatenating okay by default it is axis is equal to 0 यदि हमें कहया कि ना axis is equal to 1 करिवा सी एठी कोन होची ओके axis is equal to bound dimension 1 ओके axis is equal to 1 dimension 1 हे जाउची सेति पे axis is equal to 1 काम करिबो नाही ओके so I think okay axis 1 is out of bounds for array of dimension 1 okay so if it is two dimensional array okay axis 1 is array of dimension 1 okay so basically what it is saying axis is equal to 0 by default it axis is equal to 0 same kind array and sequence array like first two dimensional array it is needed यदि मु करिवि कि नाही मते error 2 दरकार ओके देन हमरो error 1 दरकार हां सो बेसिकली हमें कोन करछे ना np डॉट concatenate ओके array 2 array 1 axis is equal to 1 okay why it is only must be inputs in two dimensional array index as one dimensional okay one dimensional okay both should be in two dimensional okay I think array 3 right this is 3 okay it should be in the same dimension that's why we are not able to concatenate correct I think not a b transpose um, but we can do that okay axis is equal to 0 करूछ okay so basically it always expect like two dimension माने size टा should be same एथि पे हमर कोन two dimensional array अछि गोटे three dimensional array अछि that's why it is giving me error जदि मु कहबे array 3 एटा होछि three dimensional array 2 two dimensional array 4 two dimensional okay array 3 and 4 okay 1 4 ओके सो बेसिकली जेतले हम 2 and 4 यूज करले इट गिव्स मी करेक्ट आंसर बिकॉज़ दीटा कर कोन टू डायमेंशनल अछि जोटा आरे यदि हमर 3 डायमेंशनल रहि जाउछि कि 3 रोज रहि जाउछि देन इट विल गिव यू द साइज टा जर अलगा रहि जाउछि देन एटा हमर एरर आसुछि ओके ठीक अछि सो वी कैन concatenate using numpy it's not an issue we can concatenate we can split the array so basically we can split the array using this np dot split हमें array को split करिबा so हमें कोन करिबा ना array
फोर को हमें कौन करवा ना 3 को स्प्लिट कर दिया, नो इट विल गिव यू एरर। व्हाई इट विल गिव यू एरर? बिकॉज आरे टूटा कौन रोचे ना हमारा साइज रोचे बेसिकली माने कौन 2 क्रॉस 5 रोचे, so 2 rows and 5 columns, so that is why like आमे ताको स्प्लिट करि परिबा विथ इक्वल डिविजिबल। जेतो 2 क्रॉस 5 रोचे दैट मींस कोन आमे ताको डिवाइड करि परिबा ओनली 2 को नले by using 5, no we can only do by using 2। ओके कहना जेतो दुई द्वारा डिविजिबल। ओके जदि मु गोटे सिंगल आरे नेबी आरे 1 नेली तो याकू भी मु करि परिबी np डॉट स्प्लिट आरे 1 कमा टाकू मु करिबी 5। ओके जदि 5 कली देन इट विल बी divided everything into 5 elements like 5 elements। ओके बट यदि 4 करी हमर एरर आसीबो काहे ना 5 टा माने कोन इक्वली 4 टा डिविजिबल नुहे, माने 5 बाय 4 डिविजिबल नुहे ना, 5 बाय 5 इज डिविजिबल, दैट इज व्हाई एटा कोन करछ हमको एरर आसुनी। बट जदि मु कहबी कि नै मते जहां भी अछि आई नीड टू स्प्लिट whatever irrespective of numbers I need to split into multiple like individual array, that I can do by using array split। ओके जदि मु कहबी np डॉट array split of array 1 comma 4 then it will not give you error, এটা মতে এরর দেখাইবনি। ওকে বট ইন স্প্লিট কেসেস রে সে এরর দেখাইব কোন পাই? বিকজ দিস স্প্লিট টা সবବେଳେ এক্সপেক্ট করে কি অলওয়েজ ইট শুড বি প্রপারলি ডিভিজিবল। ওকে ইট শুড বি ডিভিজিবল বাই দিস নাম্বার। ओके टोटल बट सेडे लेंथ ऑफ array it should be divisible। हाँ 7,8 कोन बसला से गोटे लिस्ट नहीं होला। हाँ ये गोटे लिस्ट नहीं गला कहीं ना ताकू डिवाइड करियर अछि ऑल द अरेज को अरे 1 को इनटू 4 पार्ट्स, सो कोटा को दीटा नहीं गला आगो सो गोटे गोटे नहीं गला ना। ओके बट सेडे रैंडमली नहीं जाउछ सर सेंगे ना हाँ तो रैंडमली अच्छे नब ना हाँ थंब रोल कोन अच्छे। नहीं आर थंब रूल किछि नहीं सेमति थंब रूल किछि नहीं तमे तीन करियो कि से कोन फास्ट दीटा नहीं गला लास्ट को केमति नहीं गला। ओके ओ सो इट्स देयर इज नो थंब रूल बेसिकली से कंप्लीट टाकू स्प्लिट करियो ट्राई करछि इंडिविजुअली तीनटा अरे तीनटा सब अरे। ओके गॉट इट। so this is the difference between split and split array। split always expect ki gote divide number divisible number, you should always mane size of the array it should be divisible by this number, but array split it doesn't depend on that one, it can be any number, it should not it is not mandatorily not divisible by this number। okay so I think now kon rahila shape reshape data types okay numpy array join। ओके आई थिंक ओके आज एतिकी पढ़िया काली आमे देखिबा। ओके आउ नेक्स्ट जहा अछि काली नंपाई कंप्लीट करके आमे पांडा स्टार्ट करबा। ओके सर एक्सिस टा एक्चुअली कौन डिफाइन करছে এটা বলছেন? एक्सिस हाँ एक्सिस इज इक्वल टू 0 माने होचे एटा सबले हॉरिजॉन्टल। ओके जहा भी ऑपरेशन करबो रो लेवल ऑपरेशन करबो। एक्सिस इज इक्वल टू 1 माने से सबले वर्टिकल ऑपरेशन माने कॉलम वाइज ऑपरेशन करबो। तो एक्सिस इज इक्वल टू 1 माने से सबले कोन करबो ना कॉलम वाइज देखो एटा कॉलम वाइज ऑपरेशन कला माने कॉनकैटिनेट टा कॉलम वाइज कला। ओके यदि अरे टू अरे देखो अरे टू अरे 4 अरे टू एटा अछि array 4 it like array 2 अछि array 4 अछि। सो बेसिकली से कोन करला ना एटा को या सहित कंबाइन कर देला। ओके 1 देन एटा को एटा सहित कंबाइन कर दा, सो देस में एक्सेस 1 अछि। जदि मु एटी एक्सेस करथांती np is equal to axis is equal to 0 से कोन करथांता ना एटा को एटा 1 2 3 4, सो बेसिकली से कोन माने हॉरिजॉन्टल सब ऐड कर देला ना। बुझिलो कोन कहली देखो ओके सर माने बुझिलो एक्सिस तो जीरो हाँ हाँ कहली एक्सिस जीरो बुझिली कर देले से कोन करूची से ना सब एटा तळे एटा कॉलम्स भी हाँ हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट जो ए आरे ता तळे ऐड कर देला देखो एटा होची हाँ फर्स्ट सर आरे हाँ एटा सेकंड आरे, बट तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 करूची से कोन एज अ कॉलम ऐड करूची माने गोटे कॉलम हाँ देखो नेक्स्ट ता राइट साइड एटा अपेंड कर देला साइज टा माने सेम सर रहबो बट इट विल गेट जीरोटा रो अपेंडेड एट द पे राइट। हाँ जीरोटा करेक्ट एक्चुअली करेक्ट ठीक है एटा सबले बुझिली समस्त मन तो 0 एक्सेस इज इक्वल टू 0 मींस सबले रो वाइज, एक्सेस इज इक्वल हाँ टू 1 मींस एटा सबले कॉलम वाइज। ओके सर इट इज सब माने जहां भी हमें पढ़िबा
সেটা ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେମ୍। ଓକେ ଇଟ୍ ଇଜ ସେମ୍ ଫର ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ। ଓକେ ଓକେ ଆଉ କଣ ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଓକେ ଓକେ ମୁଁ ଏଟା ସେୟାର କରିଦଉଛି ଏବେ, ତମେ ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। ओके सर। ଓକେ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ଆମେ କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଏଠି। ଓକେ ଚାଲ। थैंक यू सर। ହୁଁ। Thank you. थैंक यू।